जी नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गर्ल्स डिग्री कॉलेज मसलूम के मकाम पर। आजकल ये इशू चल रहा है कि कल पेपर्स 3 तारीख से शुरू हो रहा है और मैम ने बसेस बंद कर दिया गया है। हम यहाँ पर आइए मैम से जानना चाहते हैं कि आपने पेपर्स के दौरान बसेस क्यों बंद कर दिया गया है। हमने और मेरी कमेटी ने ये फैसला किया है कि हम नेक्स्ट ईयर जब बजट में, बल्कि अभी हमने नवंबर के बाद से ही ये स्टार्ट कर दिया है कि हम बच्चों से फ़ीस नहीं ले रहे। हम चाह रहे हैं कि जिस तरह भी हो हम अपने रिसोर्सेज में रहकर बच्चों को बस की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। हमें वालिदैन भी जो हैं वो हमारा साथ दें ताकि हम सक्सेसफुली इस चीज़ को चला सकें। अब इसमें यह है कि घर घर तक तो बस नहीं आएगी, लेकिन स्टॉप को हमें फॉलो करवाना है, बच्चे वहाँ तक आएँ और वहाँ से बाहिफाजत कॉलेज में आएँ। और मैम कल आपके कॉलेज की पेपर शुरू हो रहे हैं और 3 तारीख से बसेस भी आपने बंद की है और बसेस के हवाले से बहुत बड़ी इशू चल रही है। बेसिकली वजह क्या है, आपने बसेस क्यों बंद की है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वेलकम करती हूँ अपने कॉलेज में। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि बाहर आपने इश्यूज़ को सुना है और उसको कंफर्मेशन के लिए आप पहले हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं, क्योंकि इससे पहले ये चीज़ देखी गई है कि बाहर से जब मुख्तलिफ़ कंप्लेंट्स जो हैं वो मिलती हैं तो सहाफ़ी हज़रात जो हैं वो हमारे भाई हैं सारे, लेकिन होता ये है कि वो दूसरी तरफ को सुने बगैर उसको मीडिया में दे देते हैं, जो इदारों के लिए मुनासिब नहीं होता और इदारों के सरबराह के लिए परेशानी का बायस बनता है। तो इस सिलसिले में मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी। तो बस के हवाले से मैं ये कहती चलूँ कि ये वाकई ही हमारा एक वाहिद फ़ीमेल कॉलेज है, जैसे कि आप सब जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट मसलूम का, और हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 850 स्टूडेंट्स हैं। हमारे पास 2 बसेस हैं और उनको हम 2 मुख्तलिफ़ रूट्स पे जो है वो चलाते हैं। एक विदिन ए सिटी जो है 120 किलोमीटर रोज़ जो उसका जो है माइलेज है, और दूसरी बस जो हमारी है 90 किलोमीटर रोज़ उसका माइलेज है। तो विदिन ए सिटी हमारी बस चल रही है वो 91 की है, और हमारा जितना भी रिपेयर का जो बजट होता है वो 91 की बस जो है उस पर लग जाता है। तो इस हवाले से भी हमने बहुत दफ़ा अपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट में हमने अपने डायरेक्टर साहब को और सेक्रेटरी साहब वगैरह पर हमने ये बात पहुंचाई है कि हमें बस दी जाए, और बहुत मुमकिन है कि इस साल वो हमें मिल भी जाए, क्योंकि हमारा नाम जो है उस लिस्ट में है शामिल। बेसिकली वजह क्या है बस बंद करने की? जब बच्चियां एकेडमिक सेशन में जब होती हैं तो वो हमारी जिम्मेदारी होती हैं, और जब वो बोर्ड में चली जाती हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, वो बोर्ड में फ़ीस पे करती हैं, तो वो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं होती हैं। अब फाइनेंशियल से थोड़ा सा हटकर भी अगर देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू बहुत ज़्यादा है। एक अगर हेल्पर्स का मसला है, जो अगर एक बच्ची पेपर देने के लिए आती है तो उसके साथ 2 से 3 हेल्पर ज़रूर मौजूद होते हैं। अब ऑब्वियसली वो जो हेल्पर हैं वो हमारे कॉलेज की जो बीएस क्लासेस चल रही हैं, जो एकेडमिक सेशन हमारा चल रहा होता है, उसको सबुताज करने की कोशिश होती है, और उन बच्चियों को भी वो अपने साथ मिला लेती हैं ताकि वो हॉल में नकल प्रोवाइड करें या मुख्तलिफ अनफेयर मीन्स में इन्वॉल्व कर लेती हैं। एक तो ये वजह है। दूसरा ये होता है कि वो शाम तक के पेपर हैं, अगर हम बस फर्ज करें चलाते भी हैं तो वो मॉर्निंग में चलाएंगे ना, तो फिर शाम वाली बच्चियों ने क्या कसूर किया है। इसी तरह अगर दूसरा सेंटर बनाया है तो वहाँ तो हम नहीं चलाएंगे। तो इस वजह से हम ये और फिर दूसरी बात, हमारी प्लांटेशन, हमारे पास जो आप देखिए हमारे पास 3 वॉशरूम हैं खाली कॉलेज में, और वो हमारी बच्चियों के लिए इनफ नहीं होते हैं। और ये हमारे जब पेपर देने बच्चियाँ आती हैं, चले वो तो हमारी कॉलेज की बच्चियाँ हैं, जो उनके साथ हेल्पर्स आते हैं उनको आप देखें, ज़ाहिर है शाम तक एक हमारे पास लोग बैठे हुए हैं, तो ज़ाहिर है वो इंसान है, वॉशरूम भी जाएंगे। पानी का हमारा मसला है, हमारी बोरिंग ख़राब है, हमें पानी भी ज़ाहिर है प्रोवाइड करना है। तो मतलब बहुत ज़्यादा इशू है, जिसकी वजह से हमने ये फ़ैसला किया। बल्कि न सिर्फ इस साल, पिछले साल भी हमारा यही फ़ैसला था कि हम बस बंद करें। बीएस की बच्चियाँ टोटल रेगुलर होती हैं। मतलब आप बेसिकली हेल्पर से डिस्टर्ब होंगे ड्यूरिंग पेपर्स? बिल्कुल, हम हेल्पर से डिस्टर्ब भी होते हैं, और हमें दूसरी बात ये है कि जब बस चल रही होती है तो वहाँ पर भी हर स्टॉप पे लड़ाई होती है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा चढ़ जाते हैं हेल्पर्स जो हैं बस में,
کہ ہمارے جو ڈرائیورز ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ میڈم ہم انہیں نہیں سنبھال سکتے ہیں، ان کی خواہشات بہت زیادہ جو ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ خواہشات پہ تو ادارے نہیں چلتے ہیں نا۔ اگر ہم ہر چیز یہاں سے بچیوں کو، میں تو سوسائٹی سے بھی یقین کریں یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ بچوں کو بتائیں کہ وہ کم از کم رول کو فالو کریں، رول پہ اگر ہم فالو کریں گے تو ادارے جو ہیں وہ بہترین طریقے سے چلتے ہیں۔ فرض کرے اگر آپ کے 800 اسٹوڈنٹ ہیں تو پیپرز کے دوران 1600 1700 یا 1800 آتے ہیں، وہ کیپیسٹی آپ کے پاس؟ وہ کیپیسٹی میرے پاس نہیں ہے، ان کی ریکوائرمنٹس بھی ہے، بینگ اے انسان ان کی ریکوائرمنٹس بھی ہوتی ہیں، ہم ان کو پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ پھر آپ دیکھیں کہ وہ اس قدر ہیوک کریٹ ہو جاتا ہے کالج میں کہ میرا جو اسٹاف ہے، جو میری کمیٹی کے ممبرس ہوتے ہیں، وہ ان کو کور اپ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے ہیں۔ ہر بچی کے والدین یہ چاہتے ہیں کہ میری بچی کو گھر کے گیٹ سے اٹھایا جائے، تو یہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ بچوں کے والدین کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بچی سٹاپ تک نہیں آئے گی، راستے میں کتے ہیں، راستے میں نشئی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں نا کہ یہ ایک پرنسپل کی ذمہ داری تو نہیں ہوتی ہے۔ ظاہر ہے ہر ادارہ اگر اپنا کام اپنے وقت پر صحیح طریقے سے کرے، میونسپل کمیٹی کا کام ہے کتوں کو دیکھنا، وہ پرنسپل کا کام تو نہیں ہے نا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ نارکوٹکس کے محکمے کو اپنا کام کرنا چاہیے، وہ تمام چیزیں بھی اگر ایک پرنسپل سنبھالے گی تو وہ پھر تو اپنے کالج کا انتظام کیسے سنبھالے گی؟ اچھا میم، بوائز ڈگری کالج مستنگ میں ایکسٹرا 600 روپے بچوں سے لے رہے فیس تو اب تو میں فی الحال تو نہیں ہے فیس، جو بورڈ کی فیس تھی وہ بچوں نے بورڈ کو پے کی ہے، وہ ہماری نہیں ہے۔ فارمر جو ڈی سی تھے الیاس قبضئی صاحب، انہوں نے کالج کو اپ گریڈ کرنے میں میری بہت مدد کی ہے، اور فائنینشیل لیول پر بھی انہوں نے میری مدد کی ہے۔ فائنینشلی آپ کو اب کیا کیا پرابلم فیس ہو رہی ہے؟ ایک ہمیں ملٹی پرپز ہال جو ہمیں ایک بہت بہترین منسٹر ملی ہیں ایز اے ایم پی اے کے طور پر، تعلیمی خدمات جو ہیں وہ کسی سے ڈھکی چکی نہیں ہیں، اور اب چونکہ وہ ہماری اسی محکمے کی منسٹر بن گئی ہیں تو ہمیں ان سے بہت توقعات ہیں۔ میم ایک کمپلین یہ بھی ہے کہ کوئی ٹیچر یا میم کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ پرسنل ہوئی ہے یا ہوتی ہے؟ ایسے کبھی نہیں ہوا، اور نہ میں اس چیز کی اجازت دیتی ہوں۔ بچے ہیں، بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور ہم یہاں پر صرف استاد ہی نہیں، والدین کا بھی کردار ادا کرتے ہیں، اور اگر والدین جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ کبھی کوئی پرسنل ہو جائے گا تو پھر وہ کیسے ایک ماحول اچھا چلے گا، اور ہم کتنے بچوں سے پرسنل ہو سکتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں نا، ہمارے پاس 850 بچیاں ہیں، ڈانٹ ٹپٹ کرنا یہ ہمارا حق بھی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا حق تو ہمیں ہمارا مذہب بھی دیتا ہے اور ہمارے معاشرہ بھی ہمیں دیتا ہے۔ ہم کو میں بتا رہی ہوں کہ یہ آؤٹ سائڈر کے لیے سب سے زیادہ یہی مشکل مجھے ہو رہی ہوتی ہے کہ پانی ہم کیسے پورا کریں گے، کیونکہ بعض اوقات بورنگ ہماری خراب ہے۔ میں اگر ضلعی انتظامیہ ہیں یا نوٹیبل پرسن جو بھی ہمارے علاقے کے ہیں، جو محکمے اس چیز کو حل کرنے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں، میں چاہ رہی تھی کہ ہماری جو بورنگ ہے وہ تقریباً 1000 فٹ پر ہے، سمرسیبل جو آج کل خراب ہوا ہے، اگر اس کو سولر پہ شفٹ کرانے میں ہماری مدد کریں تو ٹائملی ہم پے کر دیتے ہیں وابڈا کو، لیکن وابڈا سے میری درخواست ہے کہ یہ فلکچویشن نہیں ہونی چاہیے۔ وہ آپ کو پے کر رہے ہیں تو آپ وداؤٹ اینی انفارمیشن آپ اس کو کاٹا نہ کریں بجلی کو، کیونکہ پچھلے دنوں یہی ہوا ہے کہ وہ بغیر اطلاع کے وہ کاٹ دیتے ہیں بجلی، اور پھر ہمارا جو ایگزامینیشن فارم وغیرہ جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک ڈسٹربنس پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارا اطلاع کیے بغیر کاٹ دیا؟ جی، بغیر اطلاع کے کاٹ دیا۔ سی سی ٹی وی کیمرے آپ کے چل رہی ہے؟ جی میں نے لگائے ہوئے ہیں، آج یہ بارشوں کی وجہ سے تھوڑا سا خراب ہے۔ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے وہ خود بہتر سمجھتی ہے کہ جب فنڈز ان کے پاس آتے ہیں تو جب وہ دوسرے اداروں کو پرووائڈ کرتے ہیں تو انہیں یہ چاہیے کہ وہ ہم سے بھی رابطہ کریں، ہمارے بھی مسائل پوچھیں، اور یہ میں نہیں کہہ سکتی کیونکہ میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اس کو کس طرح وہ ڈسٹریبیوشن کا حساب ان کا کیسے ہے، لیکن اگر ان کی ڈسٹریبیوشن میں ہم بھی آتے ہیں تو یہ بہت بہترین بات ہوگی، کیونکہ بچیاں جو ہیں نہ صرف اسکولوں میں ہماری ہیں، یہاں بھی ہماری ہی بچیاں ہیں، تو ان کو بھی ذرا مد نظر رکھنا چاہیے۔ اچھا میم، آپ سے آخری سوال ہے، بیچ میں بھول گیا، کچھ بچیوں کا یہ کمپلین ہے کہ ہماری جو بسز کا اسٹاپ ہے وہ شارٹ کر دیا گیا ہے۔ جی، شارٹ کر دیا گیا، اس کا دیکھیں ہماری کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے، اور میں آپ کو سب کے سامنے یہ بتا رہی ہوں کمیٹی بھی آپ نے بنائی ہے اس کے اوپر؟ میں نے ہر چیز کی کمیٹی بنائی ہے، خود ڈیسیشن نہیں لیتی ہو کمیٹی؟ جی نہیں، یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہو جائے گی نا اگر میں خود ڈیسیجن لوں گی۔ میں کمیٹی کو انوالو کرتی ہوں۔ کتنے ممبرس کی کمیٹی ہے؟
جی कितने मेंबर्स है कमेटी में? हमारे 8 मेंबर हैं कमेटी में। अच्छा। मैं तमाम फैसले कमेटी के थ्रू करती हूँ। इससे ये होता है कि वो आज हम इस सीट पर हैं, कल उन्होंने आना है, ये सीट किसी की नहीं होती है। इससे ये होता है कि एक सीखने सिखाने का माहौल भी होता है। मैं उनसे सीखती हूँ और वो मुझसे सीखेंगे। तो हमारी कमेटी ने और हमने ये फैसला किया था कि 8 से ज़्यादा जिस स्टॉप से बच्चियाँ आएंगी वो स्टॉप हम बनाएंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात होता ये है कि 1 या 2 लड़कियाँ हैं और वो स्टॉप दूर है, हमारा ड्राइवर सुबह वहाँ तक जाता है और वापस आ रहा होता है, वो बच्ची नहीं आई, ठीक है ना। तो ज़ाहिर है हमारा फ्यूल तो ज़ाया हुआ ना। हम कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं कि उन स्टॉपों को बंद करना पड़ता है। खुशाइंद बात होगी कि हमने और मेरी कमेटी ने ये फैसला किया है कि हम नेक्स्ट ईयर जब बजट में, बल्कि अभी हमने नवंबर के बाद से ही ये स्टार्ट कर दिया है कि हम बच्चों से फ़ीस नहीं ले रहे। हम चाह रहे हैं कि जिस तरह भी हो हम अपने रिसोर्सेज में रहकर बच्चों को बस की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, और हम चाहेंगे कि इसमें मस्तूम में वालिदैन भी जो हैं वो हमारा साथ दें ताकि हम सक्सेसफुली इस चीज़ को चला सकें। अब इसमें यह है कि घर घर तक तो बस नहीं आएगी, लेकिन स्टॉप को हमें फॉलो करवाना है, बच्चे वहाँ तक आएँ और वहाँ से बाहिफाजत कॉलेज में आएँ और कॉलेज से बाहिफाजत स्टॉप तक जाएँ। स्टॉप से घरों तक पहुँचाना वो वालिदैन की जिम्मेदारी। थैंक यू सो मच बहुत मैम। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, गर्ल्स डिग्री कॉलेज मस्तूंग में यहाँ पे आके मैम से डिटेल में हमने बात की है। बेसिकली इशू ये है कि मैम कह रही है कि मेरे 700-800 स्टूडेंट्स से पेपर्स के दौरान एडवर्स आते हैं, और एडवर्स जब आते हैं तो ये तादाद जाके 1600-1700 तक पहुँचती है। तो इसी वजह से हम ये कैपेसिटी नहीं उठा सकते हैं। जो मेरी बच्चियाँ हैं उनको बस में बिठाने भी एडवर्स नहीं छोड़ती है। फिर लेडीज़ का इशू होता है, अगर बस ड्राइवर भी इससे डिस्टर्ब होता है कि अगर मैं किसी को ना उठाऊँ तो मेरे लिए प्रॉब्लम होता है। बसेस को पेपर्स के दौरान स्टॉप करने का बेसिकली वजह यही है। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। कैमरामैन शाहजहान मैंगल के साथ नियाज बलोच, गिदरोशिया पॉइंट, गर्ल्स डिग्री कॉलेज मस्तूंग।